السلام عليكم. اليوم باش نحكي على un danger invisible qui nous entoure. حياتنا احنا تبدلت au cours des dernières décennies où des maladies graves ou des pathologies sont apparues suite à notre mode de vie اللي قاعدين نعيشوا فيه والتغيرات بتاع الطقس والمناخ والاندستري والرجيم alimentaire والبوليسيون وكل شيء. حياتنا تبدلت دونك دخلت عليها دي فينومين جدد ودي برودوي جدد ولينا عنا نشوفوا دي مالادي اكزوتيك عمرها ما كانت موجودة principalement les cancers et les maladies génétiques, les tumeurs. اليوم باش نحكي على une des causes des tumeurs اللي هي peut-être négligée vu l'abondance بتاعها في السوسيتي. دونك باش نحكي على التليكومونيكاسيون اللي هي تطورت برشا. باش نحكي plus précisément على les ondes électromagnétiques ou les rayonnements non ionisants. اش معناها non ionisant؟ on dirait معناها ماهمش ionisant. خلينا نفهموا اش معناها ionisant. ionisant معناها le rayonnement ionisant عنده assez d'énergie, c'est-à-dire fréquence très élevée pour briser les liaisons intramoléculaires. واللي هما معناها نلقاهم في les rayons X كما تصوير بالأشعة هذوما ionisants. احنا plus tard باش نحكيو على la communication بالنون ionisant. Donc ionisant قلنا les rayons X وفما les rayons gamma كيما les substances radioactives وفما les ondes cosmiques. Donc on dirait وقت اللي نسميو les rayonnements non ionisants واحد يفهم انه c'est pas dangereux. Non, c'est dangereux. Non ionisants هما d'origine humaine ou qui peuvent produire des pathologies ou ce sont des dangers intentionnellement dissimulés sous la pression des lobbyistes اللي هما les médias, les industriels et les personnes au pouvoir اللي هما مندسين يخدموا في مصلحة مش المجموعة الوطنية، يخدموا في مصلحة الناس اللي عندها الفلوس ولي زوم دافير ولي زافيريست ولي زاريفيست زادا. Donc les autorités ont accepté de sacrifier la santé de la population ولينا معناها نشوفوا حتى de nouveaux syndromes à cause des ondes اللي موجودة معناها نتاع التليفون ونتاع الانترنت و tout ce qui est appareil électronique حتى des moniteurs معناها تلفز ordinateur كل شيء tout ce qui est appareil électronique. Donc ينجموا يسببوا des troubles de la concentration, des troubles de sommeil, des troubles de la vue, des troubles mentaux, des maux de tête, une agressivité, des palpitations cardiaques, des tumeurs de cerveau, Alzheimer, leucémie, lymphome, dérangements cellulaires, dommages pathologiques et même effondrement du système nerveux. بطبيعة المنطق ديما يقول pas assez de preuves pour établir le lien entre les ondes هذوما و les pathologies اللي ظهروا. ومعناها les ondes يقول لك معناها حتى لو MS تحت الضغط معناها قالت les ondes stimuleraient mais ne seraient pas à l'origine des tumeurs. Donc هذا منطق متاع يحبوا يغطيو عين الشمس بالغربال. وفما قلنا des personnes actuellement une nouvelle maladie qui sont électrosensibles ويوصلوا حتى يوليو électro hypersensibles معناها ما عادش يحملوا حتى يبقاو ثانية في بلاصة فيها des ondes électromagnétiques. دونك هذوما وصلوا تعباد معناها يعيشوا avec يمشيوا في الفوغي ولا يمشي يعيش في دارو يلبس une combinaison spéciale tenue معناها bien tissée avec des métaux معينين ويحط des rideaux à fil métallique à tissu métallique pour jouer le rôle d'une cage de Faraday pour bloquer les ondes électromagnétiques émises par les antennes de relais à proximité ou tout ce qui est ondes pour télécommunication. Voilà, donc les scientifiques qui ont publié هذه الريشيرش كيفاش تتوجه تولي ما عادش objective. تشوف أنه les scientifiques qui ont publié des résultats alarmants
concernant les ondes ont été licenciés, menacés, diffamés, ou les recherches ont été cachées, ignorées, empêchées, retardées, falsifiées, etc. Donc هذا مانيش نحكي كان في الريشيرش في السونس تاع لي زوند الكترومagnétiques وال والتليكومونيكاسيون، هذوما حتى بوغ لي مالادي والأدوية، وفي الدومين تاع الفارماسي يصيروا نفس الحالات. فما حتى طيارة طاحت ديرنييرمون فيها ركاب فيها دي اكسبير دو لا مالادي دو سيدا، معناها طاحت ولات فما حتى شبهة انهم فما ناس اختلتهم. هذا الى جانب انهم يوصلوا يختالوا العلماء متاع النوكليير و اكسيتيرا، معناها يصيروا برشا ان سيستيم مافيو. فما ان سيستيم مافيو كي يسي ديليميني العباد اللي تحب تقول الحقيقة وتحب تكسر اون اندستري كي رامين دو لارجون وتردها بانال. دونك هذه هي حرب واقعة في السونس هذايا. دونك الريزولتا نتاع الشيء هذايا شنو صار انهم لي سوي دو بروتيكسيون دي انديفيدو اللي هما احنا ont été augmentés de plusieurs millions de fois par rapport aux limites trouvées dans la nature. مثلا يجي يقول لك téléphone tu peux il peut émettre jusqu'à 40 microtesla مثلا d'onde و c'est pas dangereux. or في الناتور ما تلقاهاش هال 40 ميكروتسلا، تلقى مثال le 1 مليونيام وينجم يتسبب في quelques dégâts. دونك هما هكاك يقول لك لي سوي دو بروتيكسيون هذاك هو، وبرا امشي اثبت العكس بالطبيعه. هذا قبل 2011 مثلا لو ام اس اللي هي منظمه الصحه العالميه n'a jamais confirmé l'existence d'un danger des rayonnements. تقول لك il n'y a pas de lien. علاش؟ خاطرهم كانوا ياخذوا les effets thermiques أكاو les conséquences des effets thermiques. يقول لك انت تستعمل التليفون والا وجود البوتو هذا نتاع التليكومونيكاسيون ينجم يتسبب لك في une augmentation de température نتاع 0.5 degré والا 1 degré. كي تشوف ليفي نتاعو ما ينجمش يعمل لك اون تيمور والا ما ينجمش يكون دونجرو. اور هما في لي زيبوتيز نتاعهم on négligé tous les autres phénomènes. Jusqu'à 2011 عملوا des petites révisions sous la pression de la conscience du peuple ou des chercheurs ou de la société اللي قاعدة تحاول تحمي العباد واللي تحاول تتبنى مبادئ وقيم. ولات l'OMS a fait une reclassification des ondes électromagnétiques وحطتهم dans la catégorie 2B اللي هما les agents cancérogènes possibles pour l'homme. juste للتفكير، فما قبل الاميونت اللي هو البرودوي اللي يعملوا به السقوفات قبل توا il est cancérogène sans hésitation. معناها قبل il a été catégorisé 2B وقت اللي كانت فيه اندستري وما يحبوش يكسروا الاندستري هيك ويحبوا يبيعوا الاميونت ومطفين الضوء en faveur de certaines personnes بالطبيعة الكل. دونك توا الكاتيجوري 2B فيها les ondes électromagnétiques و plus tard يزيدوا يعملوا ميزاجور ويزيدوا يثبتوا معناها الدراسات خطورة les ondes هذوما. دونك اش معناها الكاتيجوري 2B؟ شنو نلقاو فيها اخر؟ مثلا نلقاو فيها الكلوروفورم اللي هو تري دونجرو، ونلقاو فيها لي فابور ديسونس. معناها انت كي tu es dans un emplacement où il y a les ondes كاين قاعد في بلاصه فيها لي فابور ديسونس. والا فيها الاربيسيد اللي يستعملوها في الفلاحه اللي هو الدي دي تي. سي la même catégorie هذه. ce sont des agents cancérogènes possibles pour l'homme. Mais juste أنا حبيت نختم quelque chose d'intéressant. أنه dernièrement ça fait un mois بالضبط en Italie le verdict d'un tribunal établit un lien entre l'usage du portable et le développement d'une tumeur. معناها أثبتت الحكاية وصارت le 11 avril. La sentence a été rendue publique le 20 avril. Vient de reconnaître une corrélation jugée indéniable entre la survenue d'un neurinome acoustique chez un homme âgé de 57 ans.
L'employeur de cette victime lui a imposé une utilisation frénétique de son portable évaluée à 3 et 4 heures par jour, et de plus sur une longue durée, 15 années. Cet homme recevra une indemnité de 500 euros par mois et à vie. Voilà. حابين نقول لكم faites attention وقت اللي تستعملوا التليفون utilisez le kit main libre ونقصوا من المكالمات و achetez quelque chose d'une bonne qualité وزيدوا شوفوا على اليوتيوب فما دي فيديو تنجم تكون صادمة للبعض على l'effet متاع البورتابل وعلى les perturbations qu'il peut engendrer. بسلامة.